اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم dear ladies. We have assembled here. Today is 30th June 2022 on Zoom platform. This is our monthly meet. As usual, we have started since January. And mashallah, ji apa. And mashallah, alhamdulillah, this has been a lot of progress on our intellectual side. We have spiritually developed ourselves and we can feel that. وہ ہم خود محسوس کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنی زیادہ اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے. اور ماشاءاللہ یہ ہماری جو میٹنگ ہو رہی ہے، پچھلی بار ہماری سارا آپا کے ساتھ جو ہماری کلاسز ہوئی اور سارا آپا نے جو ہم سے شیئر کیا کس طرح سے ہم سی پی ایس کا کام، کیسے ہم لوگ دعوی ورک اپنی فیملی ممبرس کو کیسے سمجھا سکتے ہیں. It was a totally new experience because she shared a lot of things from her side and many of the tips were given to us which was very very good on a learning part. تو انشاءاللہ اسی طرح سے ہم لوگ اللہ کی مدد سے ہم لوگ ہر مہینے اس طرح سے اینڈ آف دا منتھ زوم میٹ کرتے رہیں اور اپنی لرننگ کو بڑھاتے رہیں. تو آج کا ٹاپک جو ہم لوگ لے رہے ہیں وہ ہے معرفہ، ریئلائزیشن آف گاڈ اور دعویٰ ایکسپیرینسز. سنس وی ہیو ڈن دا کلاس وتھ سارا آپا، تو جو لیڈیز یہاں جڑی ہوئی ہیں ضرور شیئر کریں اپنے ایکسپیرینسز کو اور سارا آپا کی کلاسز سے ان کو کیا فائدہ ہوا. اور اگر کچھ بھی ایسی ٹاپکس وہ اور لینا چاہتی ہیں تو ضرور اس کے بارے میں فیڈ بیک دیں. اور سارا آپا نے بھی یہ بھی کہا ہے کہ جو لیڈیز اس دن میٹ جوائن کی تھی وہ ان کے ساتھ ان کو سارا آپا کا نمبرز پرسنلی شیئر کیا جائے گا تاکہ ان کے پاس کوئی سوال ہو یا کوئی بھی الجھن ہو دعویٰ ایکسپیرینس سے ریلیٹڈ تو وہ سارا آپا سے ڈائریکٹلی واٹس ایپ میں پوچھ سکتی ہیں. سو وی ول ٹیک دا سیشن اہیڈ وتھ فریدہ آپا. اینڈ میں چونکہ آج ذی الحجہ کا پہلی تاریخ ہے اور 10 دن بعد بقرعید ہے، تو میں فریدہ آپا سے ریکویسٹ کروں گی کہ اس مہینے کی ہم لوگوں کو سگنیفیکنس بتا دیں بہت شارٹ میں. میں نے آپا کو پہلے سے نہیں کہا تھا، ابھی آئیڈیا آیا کہ مہینہ شروع ہونے والا ہے، تو آپا پلیز ہم لوگوں کو اس کی سگنیفیکنس بتائیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے. آپا اوور ٹو یو. فریدہ آپا جی کیا بولنا ہے مجھے نہیں پتا. کوئی بات نہیں آپا، جو آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے. بس ہم لوگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور آپ کے کچھ بھی ہم لوگوں کو بولنا چاہتے ہیں ذی الحجہ سے ریلیٹڈ یا بقرعید سے متعلق جو سگنیفیکنٹ ہے ہم لوگوں کے لیے تو وہی بتا دیجیے آپ. میں تو جو ایک کتاب ہے مولانا کی خدا کی دریافت، اسی پر کام کر رہی تھی تو بہت اچھی کتاب لگی ریلیجن اینڈ سائنس کو لے کر کے. اس میں خدا کی جو عظمت ہے وہ اتنی زیادہ ویزیبل لگی، جو سائنٹیفک لیٹسٹ ڈسکوریز ہیں. تو وہ میں سوچ رہی تھی کہ جو ہم نے گاڈ ارائزز کتاب تھی پہلے، تو اس کے بعد جو ڈسکوریز آئیں سائنٹیفک ڈسکوریز تو وہ اس کو اس میں ساری انکلوڈیڈ ہیں. تو یہ بہت زیادہ انسپائرنگ ہے. تو اسی پر میں پورا ہفتہ میرا اسی پہ لگا. تو آج میرا یہ کام مکمل ہو گیا ہے، تو انشاءاللہ بہت جلد یہ ویب سائٹ پر آ جائے گی. تو یہی سب معرفت کے سورسز ہیں، کیونکہ سائنس جو ہے اسی کے ذریعے سے ہم کو خدا کی بڑائی، خدا کی عظمتیں سائنس نے ہی ہمیں بتائی ہے. پہلے تو آدمی کچھ جانتا ہی نہیں تھا. ہمارے ایک قصہ یاد آیا مجھے ابھی. ہمارے نانا جو تھے وہ بہت بڑے صوفی تھے، تو کسی نے کہا ان کی بڑائی بتاتے ہوئے کہ وہ تو 10,000 تارے گن سکتے ہیں. 10,000 گاؤں میں رہتے تھے. تو آج تو بلینز اینڈ بلینز آف سٹارز ہیں جو ہمیں لیٹسٹ ٹیلیسکوپس کے ذریعے پتہ چلتے ہیں. بلینز آف گیلیکسیز ہیں
تو وہ 10,000 اسٹارسی کا دور تھا وہ. تو اس کی وجہ سے اب معرفت ہماری بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے اگر ہم سیریسلی ان چیزوں کو اسٹڈی کریں اور ان پر غور و فکر کریں. کیونکہ صرف اسٹڈی ایک بار کریں گے تو وہ بھول جائے گا. تو اس کو بار بار ریوائز کریں, بار بار ڈسکشن کریں اور اس پر غور و فکر کریں, خدا کو یاد کریں. تو یہی سارے سورسز ہیں معرفت کے. تو یہی میں آپ لوگوں کو بھی چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی اسی طریقے سے معرفت کو پہچانے, معرفت کو سمجھیں اور ان کتابوں کو بار بار پڑھیں, کیونکہ بار بار پڑھنے سے ہی ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں گی. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی قرآن میں آیا ہے کہ آسمان و زمین میں غور کر کے خدا کو دریافت کیا تھا. لیکن اس وقت پرافٹس کو تو دیکھیے, بہت ساری باتیں جو ہیں ان کو خدا کی طرف سے اسپیشلی بتائی جاتی تھی, کیونکہ ان کا جو رول تھا وہ بہت بڑا رول تھا. تو اس کو ادا کرنے کے لیے ان کو خاص طور پر کچھ باتیں بتائی جاتی تھی. لیکن اب جو ہے, اب جو باتیں پرافٹ کو خاص طور پر اینجلز کے ذریعے سے خدا کے ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے بتائی جاتی تھی, وہ آج ہم کو سائنس نے بتا دیا ہے. تو آج ہم کتنا زیادہ فارچونیٹ ہیں کہ ہم اس درجے کی معرفت حاصل کر سکتے ہیں جو پیغمبروں کے درجے کی معرفت کے برابر ہو سکتی ہے, اگر ہم اس پر بہت زیادہ محنت کریں, اسٹڈی کریں, غور و فکر کریں اور اس کو بہت ہی گہرائی سے سمجھنے کی کوشش کریں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کائنات اسی لیے بنائی ہے, کائنات کہتے ہیں کسٹم میڈ یونیورس ہے, تو اسی لیے بنائی کہ انسان معرفت حاصل کرے. تو ہمیں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ کائنات کی سارے راز جو ہیں ہمارے سامنے آ گئے ہیں, بس ہمیں ان کو اسٹڈی کرنا ہے, ان پر غور و فکر کرنا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم یہ کام ہم کر رہے ہیں. ساری لٹریچر, ہمارا یہی مقصد ہے کہ مولانا کا سارا لٹریچر جو ہے وہ انگلش میں آ جائے گا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اردو نہیں پڑھ پاتے ہیں, تو انگلش میں آ جائے تاکہ وہ گلوبلی لوگوں کی ریچ میں ہو جائے. تو یہی میرا کام ہے اور انشاءاللہ تعالی اس کام کو ہم کرتے رہیں گے. اب آپ لوگ بات کریے. انشاءاللہ آپا. اور میں ایڈ کرنا چاہوں گی آپا, میں بھی یہ میرا ایک پیپر ہے ریشنلٹی اسلام, اسی کے حوالے سے میں کتاب پڑھ رہی تھی. یہ مولانا کی ابھی گاڈ ارائزز میں نے شروع کیا ہے, تھوڑی ٹف لگ رہی ہے لیکن اس کو میں نے پڑھنا شروع کیا. تو میں نے ایک آرٹیکل گوگل سرچ میں پڑھا تھا ریسنٹلی 3-4 دن پہلے, ڈسکوری آف سائنس, ہاؤ سائنس ہیز ڈسکورڈ the existence of God. تو میں نے 2 چیز اس بڑے آج سے آرٹیکل میں نے پڑھا ہے کہ یہ سائنٹسٹ جو ہیں جو ریسرچ کرتے ہیں اور ریسرچ کرتے ہیں لیکن وہ گاڈ کو ڈینائی کرتے ہیں, بیکاز ان کے لیے ان کا ریلیجن صرف سائنس ہے. لیکن جب ان کی سائنٹیفک فائنڈنگس ملتی ہے, جو سائنٹیفک فائنڈنگس ملنے کے بعد الٹیمیٹم جو ایک انفرنس ہوتا ہے ان کے آبزرویشن کا اور ایکسپیریمنٹس کا اور ایکسپیرئنسز کا, وہ یہی کہتے ہیں کہ دیر از اے ڈیزائنر ٹو دس یونیورس, اور اتنی انٹیلیجنٹ ڈیزائن ہے اس یونیورس میں, there has to be somebody behind this, it cannot be created on this level. 2 پوائنٹ جو مجھے بہت زیادہ سمجھ میں آئے which was very very much mind boggling. کیونکہ میں جب اس کو گہرائی سے جب سوچ رہی تھی تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ I am not able to think further. ایک پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ وہ بگ بینگ تھیوری, کہ بیکاز بگ بینگ تھیوری led to everything out of nothing. And the second point is that DNA کے بارے میں یہ بتا رہے تھے کہ ڈی این اے کی جو فائنڈنگس ہے وہ کوڈنگ ہے, جو ڈی این اے ہے وہ پورے کوڈنگس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے, اور اتنی فائن ٹیوننگ ہے کوڈنگس کی کہ I mean
ایک انسان کی پوری زندگی وہ کیا پیدائش سے لے کر کے مرنے تک اس کی پوری لائف کی پوری اس ہر ایک سیل میں ڈی این اے ہے اور اس ڈی این اے میں پوری کی پوری کوڈنگ ہے اور اس کا جو سرکمفرنس ہے ڈی این اے کا ایک ڈی این اے کا سوچیے ملینس آف سیلس ہے ہمارے باڈی میں ایک ڈی این اے کا جو سرکمفرنس ہے وہ کتنا 1000 مائلس سرکمفرنس ارتھ کو کور کرتا ہے. دس از سم تھنگ آئی مین ریئلائزیشن آف گاڈ ہمیں اسی طرح سے مل سکتی ہے جب ہم ان باتوں کو سوچیں گے جو کہ اتنی زیادہ ایویڈنٹ ہے یونیورس میں. جتنی بھی چیزیں ہیں دنیا میں جتنی بھی اللہ نے پیدا کی سب ایٹم سے بنا ہوا ہے اور ایٹمس میں نیوکلس ہے الیکٹران ہے پروٹون ہے. We just can't think, human mind can not think beyond a certain point کہ how God can be. So میری یہ چیز ریئلائزیشن آف گاڈ تھی اس آرٹیکل کو پڑھ کر کے. میں ڈاکٹر سفینہ کو انوائٹ کروں گی کہ آپ وہ کچھ ایڈ کرنا چاہتی ہیں تو اس میں ایڈ کریں. تھینک یو شبینہ. میں ایک پوائنٹ جو فریدہ آپا نے ابھی بولا کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم آج پروفیٹک لیول کا معرفت حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ سائنس نے ہمیں وہ ڈیٹا فراہم کر دیا ہے, وہ ٹیکنالوجی فراہم کر دی ہے کہ ہم اپنے ریئلائزیشن کو بڑھا سکتے ہیں, اپنی معرفت کو بڑھا سکتے ہیں. تو اس کا ایک چھوٹا سا ایک ایگزامپل, کل ہم لوگ ایک آیت پڑھ رہے تھے, اس میں حضرت عزیر کے بارے میں جو سورہ بقرہ میں آیت ہے کہ ان کا گدھے کو اللہ تعالیٰ نے موت دے دی اور انہیں بھی موت دے دی اور انہیں پھر 100 سال بعد اٹھایا اور پھر وہ ان کے گدھے کی ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا اور انہیں دکھایا کہ کیسے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں, کیسے زندگی دے سکتے ہیں. تو اس کے پڑھنے سے مجھے یہ اسٹرائک کیا کہ آج ہم وہ چیز جو پروفٹ کو دکھائی گئی ایک میراکلس چیز تھی, لیکن آج ہم ایک بیبی کو جب فیٹس میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اور اس کو اسی طرح دیکھ سکتے ہیں کہ کب اس میں بونز ڈیولپ ہو رہی ہیں, پھر اس بونز کے اوپر کیسے مسلز شیپ لے رہی ہیں, کیسے اس کے تمام آرگنز بن پا رہے ہیں. تو یہ چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ پاتے ہیں اگر ہم اس کو اس لیول کے ریئلائزیشن سے دیکھیں. تو یہ بہت عظیم شکر ہے خدا کا کہ ہم اس دور میں ہیں کہ ہم اس لیول کی معرفت حاصل کر سکیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس طرح کی نگاہ دے, ایسی بصیرت دے. میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی. شکریہ. بہت بہت تھینک یو ڈاکٹر سفینہ, آپ نے جو ایڈ کیا. اور نجمہ آپا آپ کچھ کہنا چاہیں گی اس سے؟ آپ کا میوٹ ہے. نو ٹھیک ہو گیا. میں کہہ رہی ہوں کہ آپ سب لوگوں نے سائنس کی بات کری تو میرا بھی سائنس بیک گراؤنڈ ہے. میں مولانا کی یہ کتاب عقلیات اسلام کی پروف ریڈنگ کر رہی تھی, تو میں کل کو انشاءاللہ اس کا ایک آرٹیکل پڑھ کے بتاؤں گی, کروں. وقت میں وہ نہیں بتا رہی ہوں. اس میں اتنے ڈیٹیل میں اتنا مولانا نے لکھا ہے تو وہ اتنا میننگ فل ہے کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں سب سے وہ پڑھ کے کمیونیکیٹ کروں. تو ہم اس گروپ میں اس دنیا میں انسان ہم بس معرفت ہی کی حاصل کرنا ہے اور اللہ کو ریئلائز کرنا ہے. یہ ریئلائزیشن ایک انٹلیکچوئل پروسیس ہے. ایسے ہمیں اسی دنیا میں شروع کرتے ہیں اور وہ آخر تک جاری رہتا ہے. تو اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اللہ کی معرفت یہاں شروع کریں جو آخرت تک ہمیں پہنچے, اور یہ انٹلیکچوئل پروسیس جاری رہے ہمارے. اور اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اعلیٰ دماغ بھی دیا ہے اور تاکہ ہم اس آبجیکٹیو کو اچیو کر سکے.
اور اسی لیے ہمارے CPS لیڈیز کا نام بھی معرفہ دعوت کر دیا گیا ہے. تو میرے حساب سے جو معرفت یا ریئلائزیشن، یہ کسی چیز کو پوری طرح سے سمجھنا، پہچاننا، یہاں معرفت اللہ کی بات کر رہے ہیں، معرفت الہی کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ایک دم سے تو نہیں آتی. تو اللہ کا شکر ہے کہ اس گروپ کے انٹریکشن سے یہ ہم سمجھ رہے ہیں. اور جتنے بھی اس گروپ میں الگ الگ لوگ ڈفرینٹ ایسپیکٹ سے یہ کانسیپٹ کلیئر کرتے ہیں تو بہت سمجھ میں آتا ہے. اور ممبرز اپنے اپنے ایکسپیرینس بھی بتاتے ہیں ایک ریفرنس پوائنٹس لے کے، تو جس سے بہت ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، انٹرنلائز کرتے ہیں، اور اللہ ہمیں اس کو اپنے بیہیویئر میں ریفلیکٹ کرنا سکھائے. اور ایک بات اور جو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ کی کتنی قرآن میں بتائی گئی ہیں، تو وہ ہمیں رب العالمین کی عظمتوں کے ساتھ ہی اللہ کو دریافت کرنا ہے. اور اس کے جو طریقے مولانا نے ہمیں بتائے ہیں اپنے لیکچرز کے تھرو، اپنے لٹریچر کے تھرو، اور اپنی بلیسنگز کو کیسے ہم ریفرنس پوائنٹ بنا کے کریں، تو اس کا ہم پریشانی میں بھی اگر ہم پریشان ہیں تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس میں ہم اللہ کا شکر کریں. تو مولانا نے تو ہمیں ریفرنس پوائنٹس دیے ہیں کہ ہم ساری بلیسنگز کو لے کے ان کو ریئلائز کریں، ان کا ایک ریفرنس پوائنٹ بنا کے اس کا شکریہ ادا کریں، تو ہماری ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور ایک یہ پروسیس ہے. تو اللہ ہمیں اس گروپ میں اس میں بہت مدد مل رہی ہے کہ سب کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو رہی ہے اور معرفہ کا کام ہو رہا ہے. دعوت کا جہاں تک کام ہے وہ جتنا ہونا چاہیے وہ اتنا میں نہیں کر پا رہی ہوں، مجھے اس کی بہت فکر رہتی ہے. اور سارا صاحبہ نے جو بتایا اپنے فیملی میں کیسے کرو، بہت اچھے ٹپس دیے. تو اللہ ہمیں اسے بہتر کرنے کا توفیق دے. اللہ ہمیں اللہ کی معرفت اس طرح سے دے کہ ہماری پرسنالٹی میں اور ہم کنٹینوسلی اپنے آخری وقت تک کرتے رہیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ آپا. اور کوئی اور لیڈیز ہیں جو یہاں پہ کچھ شیئر کرنا چاہتی ہیں دعوی ایکسپیرینسز, realization of God, and even they can talk about what Sarapa has said and how they have promoted dawa work in their families. Somebody wants to say something? Please come. آپ اپنی inhibitions کو یہاں پہ ہم لوگ بہت پرسنل لیول پہ اپنی اپنی باتوں کو رکھ رہے ہیں, اس لیے ذرا سا بھی نہ جھجکیں کہ میں کیا کہوں یا کچھ بھی آپ کے ذہن میں آ رہا ہے ضرور شیئر کریے, وہ ہمارے لیے بھی بہت لرننگ ہوگی. جی رازیہ. اوکے رازیہ, پلیز ٹیل می ویئر یو آر اسپیکنگ فرام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم جیسے کہ نجمہ آپا نے بتایا ہے کچھ ایسا ہی مجھے بھی محسوس ہوتا ہے. جیسے نا پہلے کیا تھا کہ نانی سے یا پھر بچپن میں نماز سیکھ لینا, جنت جہنم کا تصور, یہ ساری چیزیں کہیں گھر میں ہوتی تھی ایسی باتیں, اچھا یہ اٹریکٹ بھی کرتی تھی. لیکن جس طریقے سے جب سے میں اس گروپ سے جڑی ہوں, CPS یا مولانا صاحب کے کانٹیکٹ میں آئی ہوں, تب سے مطلب اسلام کو میں نے جینا سیکھا ہے. اسلام کے اندر اسلام کو کیسے جیتے ہیں, مطلب مجھے لگتا ہے کہ جب کبھی میں اس کو فیل کرتی ہوں تو کچھ ہوتا یہ ہے کہ انسان جو ہے کچھ بنی بنائی چیزوں پر کام کو کرنے لگ جاتا ہے تو اس میں انٹرسٹ نہیں آتا, لیکن جب وہ اس کے اندر رہنے لگتا ہے, جینے لگتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. تو مجھے مزہ آنے لگا ہے کہ جب کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ جیسے مان لیجیے مولانا صاحب کی کوئی بات ہی مجھے یاد آ جاتی ہے, یا میں جیسے آج آفس میں کھڑی ہوئی باہر ونڈو کے باہر دیکھ رہی تھی, جو یہ آج بارش ہو رہی تھی, اور میں نے دیکھا کہ جو کچھ پرندے تھے وہاں پر کس طریقے سے اپنے آپ کو بھگو کر بیٹھے ہوئے تھے. تو جیسے مولانا صاحب جوڑتے ہیں نا
कि अपने आप को जोड़ कर देखना और रियलाइजेशन करना, वो चीजें मैंने ग्रुप से सीखी है, यहाँ पर CPS से सीखी है। मुझे लगता है कि मैंने जो है कुछ पा लिया है और मुझे इसमें मजा आने लगा है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी दे और आप इसमें आगे बढ़ें। जी आमीन। जी, आमीन। आप कहाँ से कह रहे, वैसे कह रही थी राजिया? जी मैं कहाँ से हूँ? कहाँ से? मैं कहाँ से हूँ ये बताना है? जी हाँ। जी। जी मैं वैसे तो मैं मेरठ से हूँ, लेकिन अभी गाजियाबाद नगर में पोस्टेड हूँ, इस वजह से यहीं रहती हूँ। ओके ओके। जी जैसे मेरे ना ऑफिस में भी कुछ टेंशन आती है ना, तो वो मौलाना साहब की वो बातें अवॉइड करना है और जो है टॉलरेट करना है, तो मैं जब अप्लाई करती हूँ और वो वैसा ही रिजल्ट देती है, तब लगता है कि वाह कितना बड़ी चीज है ये तो। जी जी बिल्कुल। जी और कोई लेडीज कुछ शेयर करना चाहती हैं? आयशा है क्या, उनसे कहिए। आयशा आइए, सामने आइए आप। जी अनम्यूट करें अपने आप। हाँ या जी आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं शॉर्टली बोलना चाहती हूँ आज। जी आप कहाँ से हैं वो मैं बताइए। पढ़ूं? हाँ हाँ, आप कहाँ से हैं वो बताइए सबको। मैं जी मेरी नाम आयशा इसरा है और मैं विशाखापट्टनम से हूँ। जी और प्लीज गो अहेड। आज मैं जो ये मारिफत के रिलेटेड एक छोटी सी बात बोलनी चाहती हूँ। आज सुबह मैंने 33 अल अहजाब में ये वर्ड्स पढ़ी हूँ कि पुट योर ट्रस्ट इन गॉड, गॉड इज सफिशिएंट एज ए गार्डियन। तो मैंने ये सोची हूँ कि हम जिंदगी में एक प्रॉब्लम आने से उसके मदद के लिए बहुत सारे लोग उनके पास जाते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही ख्याल आती है कि कौन सा इंसान हमारे को हेल्प करेगा। ये सोचते हैं अक्सर लोग कि वो आदमी कितना पावरफुल है, हमारे को इस हालात से बचाएगा, हेल्प करेगा। तो हम इंसान के जब भी हम जिंदगी में मुश्किलात फेस करने से, डिफिकल्टीज फेस करने से हम इंसान की तरफ देखते हैं, लेकिन खुदा की तरफ देखने से खुदा कितना बड़ा है, कितना मददगार है। पूरा कुरान में बोलते हैं अल्लाह बेहतरीन मददगार है। अल्लाह ताला आप हर काम को आसान करेगा। आप अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह के ऊपर यकीन रखो, तुम्हारा सब काम आसान हो जाएगा। तब कल रात में नमाज में यही ख्याल आई है कि मेरे को कि मैं अल्लाह से मदद मांगने से मेरा सब काम हो जाएगा। तो छोटी सी हो या बड़ी सी हो, सिर्फ अल्लाह से मदद मांगने का पहले अल्लाह को रियलाइज करनी चाहिए, अल्लाह की पावरफुलनेस को हम रियलाइज करनी चाहिए, अल्लाह की कुदरत को हमें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। तब ही इसके लिए हम खुदा की साइंस को देखनी पड़ेगी, खुदा की क्रिएशन को देखनी पड़ेगी, तब ही अल्लाह का कुदरत हमारे को मालूम होगा। अल्लाह जितना बड़ा है, इतना मेहरबान है, ये तो हम एक जगह बैठकर सोच नहीं सकते। हम जो डेली इंसिडेंट्स होते रहते हैं ना, हमारे एवरी मिनट हमारी जो जिंदगी में सिचुएशंस बदलती जाती है, तब हमें इसलिए मौलाना ने कहा है कि प्रिपेयरमेंट चाहिए। जब हमारे इन माइंड इतनी प्रिपेयर्ड होने लगेगी, उतनी ही हम सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं। मिसाल के तौर पर कल मैं एक होटल को गई थी नाश्ता लाने के वास्ते, तब एक औरत को मैं देखी ही वहाँ, वो औरत काम करती है, मैं उनको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने एक छोटी सी दुकान का
ओनर है, लेकिन किसी वजह से वो दुकान को बेच दिया है किसी लोगों को, और दूसरे लोगों को बेचकर इन्होंने यहाँ आकर काम करती है। तब मुझे बहुत अफसोस हो गई है। मैंने यही सोचा, अगर जिंदगी में हमें राइट प्लानिंग नहीं करने से हमें ऐसी मुश्किलात को फेस कर सकते हैं। तब मैंने ये सोचा, अगर अल्लाह ताला मुझे ये जिंदगी दिया है, तब मैंने इस जिंदगी को राइट प्लानिंग के साथ लीड नहीं करने से, ये जिंदगी को मैं अच्छी तरह यूज नहीं करने से, मैं भी आखिरत में ऐसी होगा। जो इंसान इस टेम्पररी दुनिया को, जिस इंसान अच्छी तरह से सोच समझकर नहीं लीड करेगा, वो बेशक हीर आफ्टर में फेल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी सबक मिली है मुझे। बहुत मेरे माइंड में एक तूफान हुई है। ये तो छोटी सी इंसिडेंट है, लेकिन मैं ये आखिरत के रिलेटेड करके बहुत बड़ी सबक ली है मैं। यही है मेरा जो एक्सपीरियंस है। जज़ाकल्लाह। आयशा, आपने बहुत अच्छा शेयर किया हम लोगों के साथ, एंड these are the ways where we can realize in every instance of a life, जैसे कि फरीदा आपने ने कहा कि एक रेफरेंस पॉइंट बना करके हम अपनी खुद रियलाइजेशन ऑफ गॉड को बढ़ा सकते हैं। हमारी लाइफ में दिन भर में 24 घंटे में कितने सारे ऐसे छोटे और बड़े इंसिडेंट होते रहते हैं, but we can make it as a reference point and relate it to God, and definitely we'll learn something new, and especially because of Maulana's literature and audios and the videos, it has in fact हमारी जो intellectual level का जो एक stamina है वो काफी बढ़ गया है, जो पहले हमारे अंदर नहीं था। लेकिन अब माशाल्लाह से हमारी ग्रुप में जो लर्निंग होती रहती है, और हम जो आपस में एक इंटरेक्शन करते रहते हैं, और फरीदा आपा हैं और फहमीदा आपा जो हमारी ग्रूमिंग कर रही हैं माशाल्लाह इस ग्रुप के थ्रू, तो जो हमारा स्टैमिना है ब्रेन का और फीलिंग्स का जो स्टैमिना है टुवर्ड्स गॉड हैज माशाल्लाह इंक्रीज्ड अ लॉट। सो और कोई लेडीज और कुछ शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज गो अहेड। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाम बताइए, जी प्लीज बताइए। जी, शबाना खातून कोलकाता से। ओके जी, प्लीज गो अहेड। जी हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि पहले तो ये बता दूं कि जब हम वो मौलाना साहब के ख्वाब के बारे में हम लोग सुने, वो किसी लेक्चर में सुने कि उन्होंने ख्वाब देखा एक के जन्नत में माने औरतें हैं और वो कुछ सेलिब्रेशन मूड में है, कुछ तैयारी कर रही है, कुछ बहुत अच्छा कुछ फंक्शन वहाँ पे हो रहा है और सारी सीपीएस की लेडीज लोग वहाँ पे हैं। और तो अब उसको सुनने के बाद जब से मैंने ये चीज इस ख्वाब के बारे में उनके सुना है, तब से मेरा ये चीज हो गया है, ये बहुत दिल को लगा कि हमें भी उसमें रहना है इंशाल्लाह। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि हम भी उसमें रहें, जब सब सीपीएस की लेडीज वहां पे हो तो हम भी वहां पे हो। इसलिए अब ऐसा हो गया है कि जब भी कुछ गलत होता है, कुछ भी ऐसा चीज जिसे मन में आ गया जो सही के जो नहीं करना चाहिए था, तो फौरन ये चीज दिल को लग जाता है कि अगर मैं ऐसा करती रहूं तो फिर तो हम वहां पे नहीं होंगे। इसको लेकर मैंने अपने आप में बहुत सा चीज को मैंने अपना ठीक किया, अपने आप को बहुत मैंने सुकून अपने अंदर में आया कि नहीं, जब हमें वहां पे रहना है इसका मतलब कि हमें जन्नत में जाना है, जन्नत में शामिल होना है सीपीएस की लेडीज के साथ, तो हमें ये काम नहीं करना होगा, हमको वो काम नहीं करना होगा, हमको ऐसे रहना है, हमको ऐसे बोलना है। धीरे धीरे ये चीज बहुत आया हमारे अंदर, मेरे अंदर ये बहुत आया। और तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जब मेरे ऊपर जिम्मेवारी जो बढ़ने लगी तो उसको मैंने बहुत सुकून माइंड से उस चीज को मैंने लिया, उसको बहुत सुकून के साथ इस जिम्मेवारी को मैंने पूरा करने की कोशिश की। अभी मैं वो उतना नहीं बता पाऊंगी, लेकिन हाँ बहुत सा कुछ मैंने रमजान गुजरा उसके बाद का वक्त जिसमें बहुत से
میرے سر پہ ایسے کچھ کام آیا جسے میں بہت اگر یہ سب چیز میں نہیں جانی ہوتی، مولانا صاحب کے کتاب کو پڑھ کر، ان کے لیکچرز کو سن کر، اگر میرے اندر وہ صلاحیت پیدا نہیں ہوئی ہوتی جس سے مشکل سے مشکل کام کو بھی میں اب ہلکا سمجھنے لگی ہوں، آسان لگنے لگا ہے، اس چیز کو بہت ٹھنڈے دماغ سے اور بہت سکون کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کرتی ہوں، اور وہ ہو بھی جاتا ہے. تو یہ چیز بہت اندر کا جو بولتے ہیں نا، وہ صفائی بہت ہوا ہے. اور اب بہت بڑے سے بڑا ایسا کچھ کام آتا ہے سر پہ جس کو میں سکون کے ساتھ کر پاتی ہوں، اور کوئی بھی ذمہ داری کو میں اٹھانے کے لیے اب پیچھے نہیں ہٹتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہو سکتا ہے اس میں میرا ٹیسٹ ہے، تو اس چیز کو میں کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں. یہ میں بتانا چاہ رہی تھی، یہ میرا ایکسپیرینس ہے مولانا کے ٹیچنگ کے بعد. ماشاء اللہ شبانہ، آپ نے پیوریفیکیشن آف سول کے اوپر ہائی لائٹ کیا ہے، تزکیہ جس کو کہتے ہیں. اور سب سے بڑی عبادت یہی ہے، تقویٰ، تزکیہ، ہم اپنی پیوریفیکیشن آف سول کو کریں. اور کوئی لیڈیز ہیں جو شیئر کرنا چاہتی ہے، کوئی دعوی ایکسپیرینسز وہ شیئر کریں. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام. جی بتائیے، آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں کرناٹک سے بات کر رہی ہوں آپا. اوکے. میرا نام شمشاد ہے. جی. میں اس مہینے کی کتاب مئی جون 2022 کا ایک پیرا پڑھنا چاہتی ہوں آپ کے پاس، اور میں فریدہ آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ یہ پوائنٹس میرے زندگی میں آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. پیج نمبر 49. These are some things that I had learned from Maulana Wahidin Khan. Deconditioning, introspection, objectivity, follow one, hate none, patience, positivity, extensive study, being ever ready to accept one's mistake, sincerity, early rising, time management, planning and planning again, peace, thinking and thinking again, avoidance with travel issue, no reaction, remembrance of the Almighty, dua and dua every time, discover yourself, continuous effort, avail all the available opportunity, no excuse, no complaint, taking responsibility, living with God, reminding yourself of the skin of the doomsday. Don't involve yourself with anything without necessary competence. Learn and learn again. Promoting dialogue, adopting the realistic approach, practical wisdom, खुदा की याद में रोना, ultimate courage for standing for the truth, calling people to God. ये प्यारा मिस्टर अजहर मुबारक झारखंड से का है आपका. Some are there in my life, but all points are is not there in my life. How to improve, ma'am? جی آپ اپنے کوشچن کو، آپ نے جو پڑھا وہ ہم لوگوں نے سنا، اور آپ اپنے سوال کو پھر سے ریپیٹ کریں. آپ سب بھی پوائنٹ میں آنے کے لیے مجھے کتنی محنت کرنی چاہیے. سم پوائنٹس آر دیر بٹ آل پوائنٹس آر ان ناٹ دیر مائی لائف. ہاؤ کین امپروو میم؟ اوکے، دس کوشچن از فار فریدہ آپا. پلیز اوکے، یو فریدہ آپا, سجیشن please میں. begin. جی آپا. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. آپا یہ ان کا سوال ہے. جی پھر سے بتا دیجیے. شمشاد آپ پھر سے ایک بار سوال کریں آپا سے. یہ سب یہ فل پیرا پڑھی میم پھر سے. ہاں نہیں وہ مت پڑھیے، بس سوال بتا دیجیے. آپا اس میں سم میں سچ پوائنٹس آر دیر. انٹراسپیکشن میرے اس میں ہے میم. اب فالو ون ہے، ہیٹ نن نہیں ہے میرے اس میں ابھی تک بھی. پیشنس تھوڑا کم ہے. پازیٹیوٹی اب تھوڑا تھوڑا امپرومنٹ ہو رہا ہے. پلاننگ اگین اینڈ پلاننگ تھوڑا
मैनेजिंग है, टाइम मैनेजमेंट है, बट बीइंग एवर रेडी टू एक्सेप्ट वंस मिस्टेक, ये मेरे इसमें नहीं है आपा. डिस्कवर yes, some points are there, but all points are not there, ma'am. How can improve? Deconditioning मेरे इसमें नहीं है मैडम. आप नो रिएक्शन तो अब नहीं है. नो रिएक्शन थोड़ा थोड़ा है, ज्यादा रिएक्शन ही हो जाता है तब कभी कभी के बाद. इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? Apa, did you get the question? जी हाँ जी, आई गॉट द क्वेश्चन. इतनी सारी बातें उन्होंने बताई हैं, उसको कवर करना मुश्किल है. तो ऐसा करिए, इनको हम अपना टेलीफोन नंबर दे देते हैं, तो हाँ. एक एक बात ये हमसे करती रहे टेलीफोन पे, क्योंकि हाँ. ये सारा काम एक दिन में तो हो ही नहीं सकता है ना. तो अपना स्टडी करते रहना है, दुआएं करते रहना है, और कोशिश करते रहना है. ऐसे ऐसे सिचुएशंस आएंगी तो अल्लाह के लिए सब्र करना है, शुक्र करना है. अब मेरे को जो मैं समझता हूँ, मतलब मौलाना की राइटिंग से जो मैंने समझा है कि हमारे अंदर शुक्र की कमी है बहुत ज्यादा. अब अगर हम शुक्र नहीं करेंगे तो हमको तरह तरह से हर चीज हमें खराब लगेगी, हर वक्त हम नेगेटिव हो जाएंगे, दूसरों को गलत बताएंगे. तो अगर हम शुक्र करेंगे तो हमारे पास इतने आइटम शुक्र करने के हैं कि वही कभी नहीं पूरे होंगे, तो हम नेगेटिव हो ही नहीं सकते. मैं एक वाकया है, राबिया बसरी एक बहुत बड़ी सूफिया गुजरी हैं, तो उन्होंने देखा कि एक आदमी अपने सर पर ब्लैक पट्टी लगाए हुए है. तो पूछा कि ये क्यों लगाए हुए? उन्होंने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रहा है. तो आपने कहा कि एक दिन आप तुम्हारे सर में दर्द हो गया तो ब्लैक पट्टी लगा लिया और रोजाना दर्द नहीं होता था, तो शुक्रिया की पट्टी नहीं लगाई. तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज है शुक्र. आप शुक्र से आपका सीना लबरेज रहेगा ना, तो ये सारी चीजें खुद ब खुद खत्म हो जाएंगी. तो मैं आपको अपना वो दे देंगे नंबर. तो एक बात, जब जिस वक्त जो आपको प्रॉब्लम आए ना, तो उसी वक्त आप उससे पूछ लीजिएगा. ठीक है? हाँ ठीक है. आप मैं डेली ये पैरा पढ़ रही हूँ जब से किताब मिली है ना आपा मुझे. हाँ, डेली ये पैरा, डेली वन टाइम मॉर्निंग का इवनिंग डेली एक पैरा पढ़ती हूँ, क्योंकि पढ़ने से ज्यादा मुझे वर्ड्स आने की वजह से वो बिहेवियर भी चेंज हो सकता है. कौन सी किताब पढ़ी? ये अल रिसाला का अभी मई जून आया ना 2022. बार बार पढ़िए. मौलाना से कोई कहता था एक बार पढ़ा है, तो अब्बा ने कहा आपने नहीं रिसाला पढ़ा, तो आप उसको बार बार पढ़िए, क्योंकि बहुत सारे लेयर्स होते हैं मीनिंग के, बिटवीन द लाइंस बहुत सारी बातें होती हैं. तो आप बार बार पढ़ने से वो दिमाग में, जिसको प्रोफेसर नजमा बहुत अच्छे अल्फाज में कहती हैं, इंटरनलाइज करना, तो बार बार पढ़ने से वो इंटरनलाइज होता है, एक बार पढ़ने से नहीं होगा. ठीक है? शुक्रिया. I have one practical suggestion for you, I think Shamshad Res. Yes, ma'am. The points that you have highlighted over here, that you read, you write those points in a chart paper, okay, somewhere where you're sitting or reading on your table in big words, in black mark or something like that. And each of those points that you have just read it out, you start working on those points, like deconditioning, and like you said, hate none, isn't it? So in everyday life, definitely, practically, you might be facing any of the situations of these points which you have covered. So when that situation will come to you, now, if that points is there, then you will start working on that. Suppose Maulana has written hate none, and there has come a situation in your life where you are tending to hate somebody who has done wrong to you. So when you read that hate none, so you will try to inculcate in yourself that I'm not going to supposed to hate anybody. So in a way, working day to day, it's not going to happen in one day, 1 hour.
So it's going to have, you have to work every day on yourself. So when you start working this way now, so all these points will be start inculcating in your personality, inshallah. शुक्रिया आपा. Aisha Yusra wants to say something. जरा सा 1 मिनट, एक बात और इसी पर कहना था मुझे अभी. आप उन्होंने जो कहा कि हेट नन वाली बात ना, तो इस पर भी मुझे राबिया बसरी का याद आया, क्योंकि मैंने तसव्वुफ पर किताब लिखी है ना, तो मुझे कुछ पॉइंट्स याद है. तो उन्होंने कहा, उनसे किसी ने पूछा कि आप शैतान से नफरत करती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे रहमान से मोहब्बत करने से ही फुर्सत नहीं मिलती कि मैं शैतान से नफरत करूंगी. तो आप अल्लाह से इतनी ज्यादा मोहब्बत करें, इतना ज्यादा अल्लाह को याद करें, हर वक्त अल्लाह में जिए, तो आपको फुर्सत ही नहीं मिलेगी कि आप किसी से नफरत करें. ठीक है, बहुत सही, बहुत सही. शुक्रिया आप. ये यहाँ मैं एक बात इनसे ऐड करता हूँ शफा. जी जी आपा जी कहिए. मैं ये कह रही हूँ कि ये जितनी भी बातें हैं ये मौलाना के हिसाब से पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है. हम पर्सनालिटी डेवलप इन्हीं चीजों के थ्रू करते हैं. तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इट्स ए प्रोसेस. एक दिन में या 2 दिन में नहीं हो जाता. तो आप जैसे जैसे सोचते हैं ये कंटिन्यूअसली और एक पॉजिटिव रहें हर चीज में, तो वो सबसे अच्छी बात है कि जब हम पॉजिटिव रहेंगे तो हर चीज को हम समझ पाएंगे. तो स्टार्ट यहाँ से करें और हम सब लोग इसी के थ्रू, अभी भी हमारी कंप्लीट पर्सनालिटी नहीं डेवलप हुई है. वी आर स्टिल कंटिन्यूइंग ऑन दैट. और अपने डिस्कशन से उससे इट्स ए पार्ट ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट. तो ये मैं ऐड करना चाहती. जी आपा थैंक यू सो मच. I'll just set in one example. मैं example बताना चाह रही हूँ. ये 3-4 दिन पहले I just came to know that somebody spoke very bad about me. And मैंने बहुत उसको ना negatively react किया. और and I conveyed the message to that person that this was not acceptable. This bad behavior or saying bad things, bad mouthing was not acceptable, and he should be working on himself rather than speaking on me or my family. So later I realized that that person did not take that positively, and that definitely because of my this saying, that person got very very angry, and उन्होंने भी बहुत नेगेटिवली रिएक्ट किया. तो एट दैट मोमेंट, जैसे कि अभी शमशाद ने कहा कि आई वाज रॉन्ग, दिस very important thing of inculcating I was wrong. At that point of time, I realized I was wrong, because had I not reacted negatively to that situation and I had not said anything negatively to that person, this situation would not have arisen on the other person who has done something bad to you. So at that point of time, you realize ki you cannot tell that person you are wrong, but you can tell yourself that you are wrong. So in a way, you are developing your own personality, and definitely, inshallah, with time, this will start working. Any time that situation comes, your one mistake will be a learning lesson for you for the next mistake. I hope that's okay, Shamshad, what I have. हाँ हाँ. Yes. शुक्रिया आपा. शुक्रिया आपा. Thank you. Aisha Yusra wants to say something. मैं इधर एक मेरी ख्वाब कहनी चाहती हूँ कि सीपीएस में ज्वाइन होने से पहले मेरे को एक ख्वाब आई थी कि मैं एक औरत के मजमे में हूँ. सब औरतें ऊपर चले गए हैं, लेकिन there was 1 feet difference between us. तो मैं कितनी ट्राई करूँ, लेकिन वो ऊपर नहीं जा सकती हूँ. कि और एक औरत मुझे हाथ देने से भी मैं इंशाल्लाह जरूर ऊपर पहुंच जाऊंगी. तब सीपीएस में ये मैं इसका ख्वाब के इस ड्रीम के बारे में अल्लाह से बहुत दुआ करी हूँ. उसके बाद मैं सीपीएस लेडीज में ज्वाइन हुई हूँ, और वो हैंड शबीना आपा का हैंड है. Oh, mashallah.
और मैं CPS में ज्वाइन होने के बाद और एक ड्रीम भी अल्लाह की तरफ से आई है कि मैं एक ब्यूटीफुल वंडरफुल गार्डन में थी, मेरे साथ इतनी खूबसूरत औरतें हैं, तो मैं आई कांट एक्सप्लेन द ब्यूटी ऑफ देम। हर तरफ से ये औरत इंटेलेक्चुअली और फिजिकली बहुत अच्छे हैं औरतें, उसके मजमे में मैं हूँ। पहले मेरे CPS के ज्वाइनिंग के पहले ये ड्रीम है और CPS में ज्वाइन होने के बाद ये ड्रीम है। तो मैं जूम मीटिंग के जरिए आप सबको भी मैं बहुत बहुत शुक्र अदा करती हूँ। अगर आप नहीं रहने से मेरे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट जारी होने वाली नहीं है। आप सबको भी जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह आप सबको अच्छा रखे। माशाल्लाह, ये हम सबके लिए खुश जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह, बहुत बढ़िया जी। जी और कोई लेडीज कुछ कहना चाह रही हैं? प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। जी हेलो हेलो यस हाँ, यस यस। जी मैं ये बताना चाह रही थी कि मैं अक्सर ख्वाब देखती हूँ कि मैं बहुत चक्कर काटती हूँ कोई ऐसी जगह पे कि मुझे वहां पे पहुंचना है मुझे, और वो जहाँ पे मुझे जाना है वो मेरे एकदम पास में है, और मैं घूमती रहती हूँ ढूंढती रहती हूँ उस जगह को कि मुझे वहां पे जाना है, और उसका रास्ता जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं वहां पे पहुंच नहीं पा रही हूँ और बहुत चक्कर काटती हूँ। अक्सर ये ख्वाब मैं देखती हूँ, अक्सर ये मेरे ख्वाब में ये ऐसा होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे सब पता है कि बस यहाँ पे अब जाना है, उसके अंदर मुझे जाना है, और गेट जैसे मेरे एकदम बगल में है, और मैं घूम रही हूँ उस गेट के अंदर जाने के लिए। तो ये मैं कितना बार सोची थी कि ये इस चीज के बारे में मैं जिक्र करूंगी, और अक्सर ये कब होता है जब मैं थोड़ा सा भी निगलेक्ट करती हूँ कुरान है, नमाज है, या अल्लाह के तरफ से थोड़ा सा भी मेरा निगलेक्ट मैंने हटने लगता है, जैसा माइंड कभी जैसे ये ग्रुप में जब हम लोग हर चीज उसका ग्रुप में जो भी होता है सब पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद अपने अंदर उस चीज को उतारने की कोशिश करते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि घर फैमिली और किसी चीज में हम बिजी हो जाते हैं जब हम, और उस चीज से थोड़ा रुक जाते हैं, तो ये ख्वाब मेरे इसमें आना है। तो इसलिए मैं इसका जिक्र कर रही हूँ कि शायद इसका कुछ हो ऐसा बात जो आप लोग अभी बताएंगे तो मुझे समझ में आ जाएगा। फरीदा आपा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? फरीदा आपा। जी हाँ, जी हाँ। इसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि और ज्यादा मेहनत करें, क्योंकि एक साहब ने एकदम एग्जैक्टली यही ख्वाब देखा था कि जन्नत का दरवाजा सामने है लेकिन वो जा नहीं पा रहे हैं, कुछ रुकावटें आ रही हैं अंदर सामने, फिर भी नहीं जा पा रहे। तो फिर उन्होंने और ज्यादा मेहनत की, और ज्यादा उन्होंने दीन की राह में और ज्यादा मेहनत की, फिर ख्वाब देखा कि वो अंदर पहुंच गए। तो आप भी और ज्यादा मेहनत करिए, ये तो मोटिवेशन के लिए है, ये सब चीजें मोटिवेशन के लिए होती हैं, फाइनल नहीं होता कि आपको जो है आप इसी तरह रास्ता आपको नहीं मिलेगा, ये ऐसा इसको फाइनल मत समझिए, और ज्यादा मेहनत करिए, और ज्यादा दुआएं करिए। जी आपा, थैंक यू सो मच। अच्छा जी इंशाल्लाह। और ये कोई लेडीज है, इनका नाम समझ में नहीं आ रहा मुझे, प्लीज आप कहिए आप। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं सना ज़रीन बात कर रही हूँ कोलकाता से। ओके। जी मैम, एक्चुअल मेरा इस ग्रुप पे सेकंड टाइम मैं आई हूँ यहाँ पे, सो एंड काफ़ी मतलब जी सो बस मैं आप सबकी बात सुन के एक छोटा सा एक खूबसूरत सी लर्निंग मतलब शेयर करने का मेरा दिल किया, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ। एक्चुअली सम टाइम मतलब वैसे तो मौलाना साहब की तस्कीर कंटिन्यू हम पढ़ा करते हैं, और उनको स्टडी कम से कम 10-12 साल से करें। इवन मेरे फादर पहले करते थे, फिर उनके जरिए मैंने, तो ऐसे करते करते मैंने तस्कीर पढ़ी, तो उसके अंदर मैंने एक चीज लाइन पढ़ी कुरान की, तो उसमें था कि ईमान वालों ईमान लाओ। तो उसके अंदर मौलाना साहब ने लिखा था कि मुसलमानों मुसलमान बनो। तो मैंने वो उसको पूरा पढ़ा, मुझे वो बात समझ में नहीं आई, मैंने कहा मतलब ये क्या है, मैंने पूरा कंप्लीट किया।
फिर सम टाइम मेरे साथ एक इंसिडेंस हुआ, तब मुझे वो बात कंप्लीट समझ में आई कि सर क्या कह रहे थे। एंड वो इस तरीके से रहा कि हम यूपी में थे एंड वहाँ पे एक मदरसा था, तो वहाँ पे मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना था कुरान। मेरा इंटेंशन हुआ कि मैं वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ, बच्चियाँ फारिग हो रही हैं। सो मैंने वहाँ पे उनके प्रिंसिपल से बात की, मैंने कहा ऐसा ऐसा है सर, मैं कर सकती हूँ। उन्होंने बोला या शो आप कर सकते हैं। मैंने कहा ठीक। फिर उन्होंने मुझे बैक कॉल दिया, उन्होंने कहा कि आप किसका करना चाह रहे हैं, तो मैंने उनको नाम लिखा, मैंने कहा मौलाना वाहिदुद्दीन खान साहब का। सो उन्होंने फौरन वहीं पे मुझे स्टॉप किया। उन्होंने कहा कि मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आपने अगर बुक कर दिया हो तो उसको इग्नोर, मतलब अगर ना किया हो तो इग्नोर करें। तो मैंने कहा ठीक है सर, मैं इग्नोर कर दूंगी, बट आप मुझे एक रीज़न दे दें, एक वैलिड रीज़न कि क्या है। देन फिर उन्होंने मुझे कहा कि आप उनको कब से पढ़ रहे हैं, तो मैंने कहा नहीं सर, पॉइंट ये नहीं कि मैं कब से पढ़ रही हूँ, पॉइंट ये है कि अगर आपने मना किया है तो आपने उनको पढ़ा होगा। तो उन्होंने कहा जी। तो मैंने कहा सर मुझे नॉलेज नहीं है, आप मुझे बताइए क्या राइट है। फिर उन्होंने मुझे 2 मिनट टाइम लिया, कॉल बैक किया, फिर उन्होंने मुझे अच्छे से समझाया। तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए हम लोगों ने इसलिए कह रहे हैं कि जैसे मैंने मौलाना को पढ़ा है, वाहिदुद्दीन खान साहब को, तो उनकी बातों में ना बहुत इख्तलाफ है। तो मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा बहुत अच्छा आपने बोला। तो मैंने कहा सर आप मुझे बताएंगे इख्तिलाफ क्या है। तो वो कह रहे हैं एक्चुअल उनका इख्तिलाफ ये है कि वो नॉन मुस्लिम्स के लिए बहुत वर्क करते हैं और मुस्लिम्स के लिए नहीं करते हैं। तो मैंने कहा ओके। सो फिर उन्होंने सेकंड मुझे बोला कि और मैंने कहा सर आप क्या चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम लोग चाहते हैं कि मुस्लिम की यूनिटी एक रहे। तो मैंने कहा वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर आपने पढ़ा है उन्हें। उन्होंने कहा यस मैंने पढ़ा है। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने उनको एक बात वहाँ पे कोट की, मैंने कहा सर जितना आपने पढ़ा मुझे एक्सपीरियंस नहीं है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने सर को समझा है पढ़ा है, तो उनका मिशन रहा है कि पूरी इंसानियत एक साथ रहे, ना कि मुस्लिम्स एक साथ रहें। तो आपको वैलिड क्या लगता है, इंसानियत या मुस्लिम्स का एक साथ होना। तो उन्होंने कहा ऑब्वियसली इंसानियत का एक साथ होना। फिर मैंने उनको वहाँ पे एक बात कोट की कि जैसे हम कुरान पढ़ते हैं तो वहाँ पे आता है कि रब आलमीन है, मुस्लिमीन तो नहीं है। तो यहाँ से मौलाना साहब अपना मिशन शुरू करते हैं, तो आप क्या कहते हैं। तो अब वो वहां पर 2 मिनट के लिए चुप हो गए। फिर वो कह रहे हैं मुझसे, कह रहे हैं आपने कब से पढ़ा। तो मैंने कहा, फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर मैं उनकी स्टूडेंट रही हूँ एंड 10 साल से मैं उन्हें पढ़ रही हूँ। तो उन्होंने फिर मुझे बोला, कहा कि अगर एक्चुअली आप कह रहे हैं कि वाकई मौलाना साहब का ये मिशन है तो मैं उन्हें पढ़ना चाहूंगा। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि आप मुझे सजेस्ट करें कोई बुक उनकी। तो मैंने उनको तस्कीर सजेस्ट की एंड फिर मैंने उनको तस्कीर दी। फिर उसी के बाद उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि आप आके डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं। फिर मैं डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह किया। तो उसके बाद मुझे ये बात उस जगह पर क्लियर हुई कि सर ने क्यों बोला कि मुसलमानों मुसलमान बनो। तो मैंने उस टाइम पे सोचा, मैंने कहा ये बहुत ही अजीब बात है, मैंने पूरा पढ़ा मुझे समझ नहीं आया, लेकिन जब वो एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ तब मुझे समझ में आया कि इसका क्या मतलब बनता है, किस तरीके से इंसान अपने थॉट को मतलब आगे बढ़ाए और किस तरीके से उसकी लर्निंग रहे, जर्नी रहे। तो उसी के साथ फिर मतलब ये एक तरीके से डिस्कवरी में भी आ जाता है कि डिस्कवरी होता है कि इंसान सच्चाई की तलाश करता है, और जब इंसान सच्चाई की तलाश करता है तो सच्चा सिर्फ खुदा है, तो ऑटोमेटिक उसे अल्लाह ताला मिल जाते हैं। तो तब मुझे ये बात रियलाइज हुई। तो आज तक वो चीज मेरे पास है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक चीज मैंने पढ़ी और उसकी लर्निंग इतनी प्रैक्टिकल भी मेरे साथ। तो ऐसे करके मेरी ये जर्नी रही थी। वेरी नाइस, तो मैंने कहा मैं शेयर करूँ आपसे। वेरी गुड। जी थैंक यू। माशाल्लाह, बहुत अच्छा सना आपने जवाब दिया उनको. That was a जी part of re-engineering of his mind, because the way you replied to him was यस definitely not your negative approach. You could have said something, but your answer to his queries was very much appropriate. In that way, it was a sort of he worked towards what you were saying, whether it was right or wrong. और उनको सही लगी ये बात. जी So definitely, yes, it worked on him. Mashallah se. Very nice, very nice. जी मैम थैंक यू। जी. और कोई ladies जो कुछ share करना चाहती हो? Because we are almost time. It's going to be 6 minutes. I'm going to call Fahmida Appa. जी एक 2 जी मिनट, आप. 1 मिनट। जी ये फरीदा जो Appa. अभी जो लेडी थी उनका नाम क्या था। Her name is Sana from Kolkata. सना। तो उनकी जो बातचीत थी बहुत ही लॉजिकल और रैशनल थी। तो उन्होंने जो आर्गुमेंट दिया वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। तो हम सब लोगों को उससे लर्निंग करनी चाहिए, इसी तरीके से जवाब देना चाहिए, ना कि गुस्सा हो जाए, क्योंकि नेगेटिविटी शो करने से तो कोई भी फायदा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जवाब दिया उनका और जिस तरीके से उनको कन्विंस किया, वो बहुत ज्यादा हमारे लिए उसमें हमें रास्ता मिलता है। जी
Thank you, Appa. Any more ladies? I will call Femida Appa. I invite Miss Femida from CPS Faizabad. Please, आप share करें अपनी learning. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum Assalam, Appa. We can't see you, Appa. ठीक है शबीना, ऐसी रहने Okay, दो कुछ। Okay, Appa. सबसे पहले मैं आप सबसे माफी मांगना चाहूंगी कि अब की बार की मीटिंग हमने ऑल ऑफ सडन किया। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ऐसा हुआ कि मैं डॉक्टर सफीना और नजमा आपा के साथ बुक डिस्कशन कर रही थी, तो मैं मौलाना साहब का आर्टिकल पढ़ रही थी कि अचानक डॉक्टर सफीना ने मुझे रोक कर पूछा कि आपा क्या इस महीने ग्रुप की मीटिंग नहीं होगी। मैं अचानक से बिल्कुल शॉक हो गई कि मैं कहाँ खोई हुई थी कि मुझे कुछ याद ही नहीं। दिन भर मुझे अपनी गैर जिम्मेदारी का एहसास हुआ। मैं दुनियावी कामों में ऐसा लगी थी कि मैं इम्पोर्टेंट जो मेरे ग्रुप की मीटिंग थी वो मैं कर नहीं थी, याद ही नहीं मुझे। तो बहुत उसमें थी। फिर मैंने अल्लाह ताला से दुआ करी कि या अल्लाह, मुझे जो आपने दुनियावी जिम्मेदारी दी है उसको करते हुए मैं ग्रुप की मीटिंग भूल गई, मगर अल्लाह ऐसे कोई हालात मेरे साथ ना हो जाए कि मैं आखिरत को भूल जाऊं। तो मेरी मदद फरमा। जिस तरह डॉक्टर सफीना ने मुझे याद दिलाया, उसी तरह आप अपने फरिश्तों के जरिए मेरी याद दहानी कराते रहिए, ताकि मैं क़यामत को याद रख सकूं, आखिरत को याद रख सकूं। खुदा के काम में कोई कमी होने लगे या कोई गलती हो जाती है तो अल्लाह अपने किसी बंदे के जरिए याद दहानी कराता है और फरिश्तों के जरिए उसकी मदद करता है। अल्लाह ताला हमें बामकसद जिंदगी गुजारने वाला बनाए। ज़्यादा वक्त नहीं लूँगी आज, बहुत अच्छा डिस्कशन था। पूरा टाइम जो मैंने बहुत सीखा सबसे, और अपना इंट्रोस्पेक्शन कैसे करना है, अपने को बदलना कैसे है। शमशाद बहुत अच्छा उन्होंने बताया था। मैं भी उस अल्लाह ताला का वो जो आर्टिकल जो भी है जिनका बताया था नाम उन्होंने ज़रूर पढ़ूंगी। और जो आपा ने बताया कि किस तरह से करना है अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना तज़किया, तो मैं इंशाल्लाह उस पर अपना तज़किया करने की कोशिश करूंगी। बहुत अच्छी लगा सबका, आज सबकी चीज़ों से बहुत कुछ मिला। बस इतना ही कहना चाह रही थी। फराज साहब से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ कराते। जज़ाकल्लाह आप सभी लोगों का। I think Dr. Safina wants to say something. Femida Appa? फमीदा आपा, आपसे मैं ये कहना चाहूंगी कि आपकी मदद अल्लाह ताला ने पूरी तरह की है। इस मीटिंग में मैं इस बात से इतनी खुश हूँ कि हमारे इतने सारे पार्टिसिपेंट्स ने इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट किया, सब लोग बोले, और हम लोग यही तो चाहते थे कि सब अपनी बात को रख पाएं। और ये इतनी शॉर्ट नोटिस पे मीटिंग इतनी सक्सेसफुल लगी। मुझे लगता है सबसे ज्यादा सक्सेसफुल ये मीटिंग है कि हमारे इतने लोग अपने एक्सपीरियंसेस लेकर आए और हमें उन्होंने इतनी अच्छी लर्निंग्स दी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपके एफर्ट्स को भी अल्लाह ताला फरिश्तों से मदद भिजवाते हैं। जज़ाकल्लाह अब्बा। नहीं डॉक्टर सफीना, मेरा तो कोई भी एफर्ट नहीं रहता। मैं सब कुछ आप ही लोग करते हैं। तो
सारा जो भी अल्लाह ताला आप लोगों को बहुत अच्छा रखे, सेहत के साथ रखे। तो सब कुछ आप ही लोग मैनेज कर रहे हैं, मैं तो इस वक्त एकदम कुछ भी नहीं कर पा रही। तो आपा ने मुझे सजेस्ट किया था कि आप ये परेशान ना होइए कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जिसमें ना लगिए, आप जो कर रही हैं उसी में आप अल्लाह ताला को याद रखिए। तो इस वक्त मेरी जो वो है, तो सिर्फ दुआ करती हूँ। और मुझे सबसे ज्यादा जो है आप ही लोगों के ऊपर उम्मीद भी है, और मेरे लिए भी आप लोग दुआ करें कि मैं भी कुछ अल्लाह के लिए अपने आप को बदल सकूं। आप इंस्पिरेशन है, हम लोगों की। इंशाल्लाह अल्लाह हम सब की परेशानी आसान करेगा और हमें खूब खूब काम करने का मौका देगा इंशाल्लाह। और कोई लेडीज है? I can see somebody, I think Sana, your hand is raised. You want to say something, Sana? मैं एक बात कहना चाह रही थी कि आयशा युसरा ने ख्वाब के बारे में कहा, और मैंने कई बार फरीदा आपा से भी इंटरेक्ट किया। आपा ने भी बताया कि सीपीएस मिशन से जितने लोग जुड़े हुए हैं सब लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ख्वाब देखते हैं। तो एक तरह से हम सब के लिए खुशखबरी है कि हम इसी तरह से अल्लाह के इस मिशन से हम जुड़े रहें, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर हम सबको आखिरत की भी कामयाबी नसीब करेगा इंशाअल्लाह। एक ख्वाब जो मैंने सीपीएस को बस 2015 मैंने ज्वाइन किया था, और ये 2015 ही की ख्वाब है, बहुत शुरू में। मैं मिशन को इतना जानती भी नहीं थी, तो मैंने ये ख्वाब मौलाना साहब से भी बताया था कि एक बहुत बड़ी सी मैदान है और वहां पे सिर्फ औरतें ही औरतें पूरी भरी हुई है, और मैं पूरे उस औरतें के ग्रुप के आगे में खड़ी हूँ अकेले, और बस खड़ी हूँ और मेरे पीछे बहुत सारी औरतें हैं, बहुत सारी औरतें। और मैं अचानक से सिजदे में चली जाती हूँ, और जैसे ही मैं सिजदे में जाती हूँ वैसे ही थोड़ी देर बाद जितनी औरतें थी उस मैदान में सब की सब सिजदे में चली जाती हैं। ये ख्वाब मैंने बहुत शुरू में देखा था। तो माशाल्लाह मैंने जब मौलाना से ये बात कही तो मौलाना बहुत खुश हुए, और मौलाना कहे कि ये अल्लाह ताला की तरफ से तमाम लेडीज के लिए जो मिशन से जुड़ी हैं बहुत बड़ी खुशखबरी है। माशाल्लाह बहुत अच्छा ख्वाब शफीना। जी मेरे ख्याल से वक्त नहीं है ना अभी, अब 9 बज गया हमारे है, पास टाइम। दुआ करा लें। फरीदा पा आप कुछ कहना चाहेंगी लास्ट में? फिर इंशाल्लाह हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। आपका ख्वाब बहुत अच्छा लगा। आप हम लोगों को लीड करते रहिए ख्वाब के मुताबिक, यही कहना चाहेंगे। जी अब फराज साहब दुआ करेंगे। जी आप। अभी चूंकि अल्लाह ताला के ताल्लुक से बात हुई तो उस मुनासबत से एक हदीस हम सुनेंगे और उसके मुताबिक हम दुआ करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला से मोहब्बत करो कि उसने तुमको फूड दिया है, फूड के तौर पर अपनी नेमत दी है, और मुझसे मोहब्बत करो अल्लाह से मोहब्बत की बुनियाद पर, और मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो मेरी मोहब्बत की बुनियाद पर। तो यहाँ पर फूड जो है वो सिर्फ रोटी चावल के सेंस में नहीं लेना है, बल्कि जितनी भी सपोर्ट सिस्टम है लाइफ के लिए, ऑक्सीजन है, ज़मीन का वातावरण है, पूरी कायनात बनी हुई तमाम चीज़ें हैं, ये नेमत है इस बुनियाद पर। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो चूँकि नेचर में होता है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको स्पेसिफिक अंदाज में हमें खबर दी और हमने उसको माना। इस बुनियाद पर हम अल्लाह से उसकी नेमत की बुनियाद पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनके मिशन की बुनियाद पर मोहब्बत करते हैं।
نہیں تو ہم نہیں جانتے اللہ کون ہے. اور چونکہ اہل بیت نے رسول اللہ کی فیملی نے ان کا ساتھ دیا تھا، اس بنیاد پر ہم ان کی فیملی سے بھی محبت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے ہم یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو ریئلائز کر کے، اپنی بلیسنگ کو ریئلائز کر کے اپنی محبت، تجھ سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور تیرے مشن کو جو لے کر آئے ہمارے پاس پہنچائے رسول، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور ان کے گھر والوں نے ان کا ساتھ دیا تھا، ان سے محبت کرنے کی توفیق دے. اور موجودہ دور میں مولانا صاحب نے ہمیں اسلام کو حقیقی طور پر سمجھنے کا ذریعہ بنے. تو مولانا صاحب سے محبت کرنے کی توفیق دے، اور مولانا کی فیملی نے مولانا کا ساتھ دیا، ان سے بھی ہمیں محبت کرنے کی توفیق دے. آمین. آپا اب ختم کریں، لیکن ایک ہینڈ ریز ہوا تھا ابھی، رحمت النساء، شاید وہ کچھ کہنا چاہتی ہیں. جی جی جی، میں کہنا چاہتی ہوں. جب یہ خوابوں کا سلسلہ شروع ہوا تو میں نے بھی ایک خواب دیکھا. جیسے ہی خبر سنی میں مولانا کی ڈیتھ کی، صبح میں فجر کی نماز پڑھ رہی تھی میں رمضان میں، تو بہت زیادہ روئی، اتنا زیادہ روئی، میرا روحانی پاپا چلا گیا. بہت زیادہ روئی. تو چند دن پہلے خواب مجھے آیا، مولانا بہت اچھے، تندرست، اتنے پیارے، شاید جوانی کا جو یہ ہوگا اتنے اچھے ہی، موٹے تازے، بہت اچھے بیٹھ کر ہیں. ایسا میں پاؤں کے پاس کھڑے ہو کر میں رونا شروع کرتی، مولانا مولانا کر روتے. مولانا نے تسلی دیا، دیکھو یہ میرا کام میرا بچہ کرے گا. مجھے تو صرف ان کے ایک بیٹے کا نام معلوم، ثانی اسنین کا، تو میں نے سمجھا شاید انہی کے بارے میں کہہ رہے ہیں آپ. تو اس کے بعد مجھے بہت عقیدت، میں تو بہت تکلیف میں تھی، حالات بہت خراب تھے. غالباً 92 تو میں نے ایک رسالہ، ایک میری اسکول کے قریب ہی ایک لائبریری تھی، لائبریری میں بھی جاتی تھی میں ہر ماہ. جیسے ہی مجھے تنخواہ ملتی میں ہے نا ایک تھوڑے پیسے مختص کر دی تھی میں اس کو کتابوں کے لیے. ایک دفعہ میری نظر رسالہ پر پڑی، میں سوچی دیکھیں، پلٹا کے دیکھی، میں خرید کر لے گئی. تو اس میں اتنی اچھی ایسی باتیں صبر کی اور پیشنس وغیرہ کی ایسی تھی، میری دل کو لگ گئی. اس کے بعد سے میں ہے نا خریدنا شروع کری اور ہر ماہ پڑھتی تھی. اس کے بعد حالات بہت بد سے بدتر ہوتے گئے، یعنی فیملی کا جو یہ تھا میرے دماغ سے، ان کو میرے خیالات سے میں میچ نہیں کر سکتی. تو مولانا سے بات کی میں نے، تو مولانا نے کہا تم ایک کام کرو، میں بنگلور سے ہوں، کرناٹکا بنگلور سے، اور میرا نام رحمت النساء. تو تم ایک کام کرو، سارا کے پاس جاؤ. سارا نام کے ایک ہمارے یہ ہیں ممبر، تم ان کے پاس. تو میں اور میری لڑکی سارا کے پاس، سارا کا بہت احسان ہے، انہوں نے اس وقت ہمیں کاؤنسلنگ کی طرح کیا، بہت صبر کی تلقین کی، بہت زیادہ ہماری مورل سپورٹ کی. اس کے بعد اور پھر ایک مرتبہ ارینج بھی کیا، جب مولانا بنگلور آئے تھے تو ان کے گھر کو بلا کر ہمیں مولانا سے ملائے. مولانا سے میں بات جب رکھی، میرے ساتھ تکالیف کی، پریشانیوں کی، تو آپ نے کہا تم ایک کام کرو، 41 ٹائمز یاسین پڑھو، اسی نیت سے، تمہاری مشکلات حل ہونے کی نیت سے. اس کے بعد مجھے اتنی عقیدت ہوئی مولانا سے، ہمیشہ میں رسالہ کو جن و جان سے انتظار کرتی، ہر ماہ انتظار کرتی تھی، میں ہر ماہ انتظار کرتی تھی. تو مجھے سولیس بہت زیادہ میرے دل کے اوپر جیسے ہاتھ رکھ رہے ہیں. تو اس طرح میں مشکلات
का सामना करती हुई मुझे बहुत कामयाबी मिली। मैं अकेली, मेरे बच्चों की मुखालिफत किस बात की, बच्चों को पढ़ाना नहीं कर मुखालिफत फैमिली में, लेकिन मैं है ना अकेली खड़े होकर मुझे मौलाना के रिसाले की जो हिम्मत मिली, उसकी बलबूते पर मैंने आगे बढ़ गई और बच्चों की तालीम मुकम्मल की मैंने। तो आज भी जब भी मुझे कुछ तकलीफ होती है तो फौरन मैं कोई किताब उठा के रिसाला, परसों भी रिसाला को देना चाहिए। मैं नहीं, मेरा रिसाला 92 से जमा कर हूँ, जैसे भी हो मेरे पास रहने दो। मेरे बच्चे बोले मी ज्यादा हो गई, किसी तो भी हमें दे डालेंगे। मैं बोली नहीं, मेरे मरने तक रिसाला के जो कापी से वो मेरे पास रहने दो। तो इस तरह उसने रिसाला ने मुझे बहुत मॉरल सपोर्ट दिया। मैं मुश्किलात से बाहर निकली, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हालात बहुत अच्छे हैं और हर हाल में अल्लाह का शुक्र है। उस वक्त भी मैं है ना, जब मैं परेशान थी तो अल्लाह ताला ने मुझे किसी चीज की कमी नहीं की। उसका बहुत एहसान है। शुक्र करना, सब्र करना मैंने रिसाले से सीखा। बस मुझे इतना कहना था। आपने जो मेरे मौका दिया, वक्त गुजर जाने के बाद भी मौका दिया, मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। जज़ाकल्लाहु खैर। जज़ाकल्लाह रहमतुन्निसा। कुरान में लिखा हुआ है ना, गॉड इज अ लिविंग गॉड। तो हम सब इस बात को बहुत ज्यादा रियलाइज करते हैं कि हमारे कैसी कैसी परेशानी हमारी आती है, और गॉड एज अ लिविंग गॉड हमारे सिचुएशंस को हमारी लाइफ में किस तरह से उसको संभालते हैं। Thank you so much for everybody joining in this session. And mashallah, it was a very enlightening session, and very lively session. In fact, we interacted very positively today. And बहुत अच्छा लगा आज का सेशन। तो मैं इसको यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, और इंशाल्लाह we'll meet next month again with a new learning which we learn every month. तो मैं ख़त्म करूँ। अस्सलाम वालेकुम।